डियर्स आपण मानकु मो चैनल को बहुत बहुत स्वागत करूची। आशा करूची आपण माने बहुत भलो रे अछंती एवं बहुत खुशी रे अछंती। मो मध्ये बहुत भलो रे अछि एवं बहुत खुशी रे अछि। त आपण माने प्रतिदिन वीडियो को देखुछंती, वीडियो को पसंद करछंती, सेति पई मो हृदय आपण मानकु कृतज्ञता ज्ञापन करूची एवं बहुत बहुत धन्यवाद जणाउची। तो जदि प्रथम थर पई मो वीडियो को नुआ करे देखुछंती किबा चैनल को विजिट करछंती ताले निहाती भाबरे चैनल को सब्सक्राइब करिवे एवं गोटे दिटा कमेंट निहाती करिवे। तो आज आसंतु मु आपण मानकु गोटे बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक नै कि आपण मानक पाखको आसीची एवं बहुत सुंदर टॉपिक आमे सुखी रहबा एवं दुखी रहबा बाबदरे मु टॉपिकटा को नै कि आसीची। जो व्यक्ति माने सब परिस्थिति रे सब क्षेत्र रे खुशी रही थांती समानकर वाइब्रेशन सब बळे हाई थाए एवं जो व्यक्ति माने प्रति क्षेत्र रे बा जेते बेले भी ताको सामना को किछि गोटे सिचुएशन आसुची तो सेमाने जदि सब बळे दुखी रही थांती ताहले ताकर वाइब्रेशन लो हेई थाए। तो हमरो जेते बेले वाइब्रेशन लो हेई जाउची सेते बेले हमरो फ्रीक्वेंसी परमात्मा परमेश्वर को सहित मैच होबनी एवं आमे कोनोसी क्षेत्र रे सिग्नल पाइबा नाही। जो व्यक्ति प्रति क्षेत्र रे दुखी रही थाए ताकू कोनोसी प्रकार सिग्नल मिले न थाए। सिग्नल न मिलले से कोनोसी जिंस को अट्रैक्ट करि पारंती नाही। तेनु ए सुखी रहिबा आ दुखी रहिबा बा खुशी रहिबा हमर चॉइस ऊपर निर्भर करे। एबे आपण माने कहिबे जदि हमर चॉइस रे सुख किबा दुख आसी थांता ताले तो समस्त सुखटा को ही ग्रहण करि थांते बा समस्त सुख ही चाहि थांते। तो देखंतु समस्त लाइफ रे किछि ना किछि एंजाइटी रही छै, किछि ना किछि दुख रही छै, किछि ना किछि प्रॉब्लम थिला थिबो अछि बा रहिबो मध्य। तो आमे प्रत्येकटा परिस्थिति को केमिति आमे सामना करूछे बा आमे केमिति आकारे ग्रहण करूछे सेटा होचे बड़ जिंस। जदि मो जीवन में किछि समस्या न थांता, जदि मो जीवन में किछि एंजाइटी न थांता ताले मो काहे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन रो वीडियो करि थांती बा देखि थांती बा किछि सिखि थांती। मु काहे कि गुरु ग्रहण करिकि मु टंका खर्च करिकि एते सब काहे कि सिखियो पई जाई थांती। तो सेही भलिया कथा आपण मानक लाइफ रे भी जदि किछि सेमिति न थांता सिचुएशन ताहले आपण माने भी काहे कि वीडियो को देखि थांते टाइम नष्ट करिकि। आपण मानक तो बहुत सुंदर सुंदर फिल्म आसुची, यात्रा आसुची, बहुत सुंदर सुंदर आपन को ब्लॉग चैनल रे बहुत सुंदर सुंदर आपण मानक देखिया पई मिलुची। त आपण माने काहे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन रो वीडियो को देखिबे। तो समस्त का लाइफ रे किछि ना किछि एंजाइटी बा किछि ना किछि सिचुएशन सेमति रहिची। तो आमे सेही जिंस को केमिति आकार रे रिसीव करबा हला हम पाखरे बड़ जिंस। तो किछि व्यक्ति को केमति हेई जाई थाए ना ताकर आदत हेई जाई थाए। प्रति क्षेत्र रे तांकर दुख कष्ट आसु कि न आसु से माने निज घर कथा, निज फैमिली कथा, निज परिवार परिजन को कथा किबा निज देशर कथा किबा कोनोसी न्यूज़ देखिले मने से माने दुख प्रकाश करि थांती। तांकर वाइब्रेशन को से माने निजे निजे हे लो करि थांती। काहे कि ना तांकर गुटे एमिति अभ्यास हे जाई जे से जहा सहित कथा हेले मध्य सही कथा आलोचना करि थांती। जहा सहित कथा हो मन कष्ट करिकि कांदी पकई थांती। तो तांकर गुटे आदत हे जाई थाए। तो आपण माने एति कि ध्यान देबे हमर शब्द रे बहुत पावर अछि। आमे जो कथा कहिबा, जो कथा को आमे मनरु भाबी कि जो कथा कहा को हृदय सहकारे प्रकाश करछे सेही जिंस हम पाखको बारंबार अट्रैक्ट हेकी आसीबो। जदि आमे दुखटा बारंबार आलोचना करूछे, बारंबार जदि आमे लोकंको पाखरे प्रकाश करूछे ताहले सेही जिंस हम पाखको मल्टीपल हेई करी आसीबो। तेनु आपण माने बारंबार सेही जिंस को लोकंको आगरे प्रकाश न करिकि किबा निजे चिंता न करिकि सेही सिचुएशन रो केमिति आपण गोटे एन्जॉय काढी पारिबे, सेही सिचुएशन रो केमिति आपण को गोटे खुशी फील करिवे सेटा आपण माने से खुशीटा को जे कोनोसी परिस्थिति आसु दुख आड़ को मन न देकी सेथिरे कोन खुशी आसुची भगवान जदि भी आपण मानका पई किछि सिचुएशन देइछंती बा मो पई भी देइछंती बा प्रत्येक मनुष्य को दौछंती सिचुएशन, प्रत्येकटा सिचुएशन रे किछि ना किछि मंगल थाए। भगवान सब बेले समस्तकर कल्याण चिंता करि थांती। आमे स्वयं परमात्मा परमेश्वरकर प्रिय संतान एवं अंश अटु। आमको कोनोसी पितामाता तांकर पिला माने कष्ट रे रुहंतु बोली केबे पितामाता चाहिबे नै। ठीक सेमिति आमे तांकर संतान,
ଆମେ ଆମକୁ କଷ୍ଟରେ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହବ। ତେଣୁ ଆମେ କେତେବେଳେ ବି ନିଜ ଭିତରେ କେତେବେଳେ ବି କଷ୍ଟ ଆଣିବୁନି, ଆମର ଭାଇବ୍ରେସନକୁ ଆମେ लो କରିବୁନି। କାହିଁକି ନା ଆମର ଯଦି ଭାଇବ୍ରେସନ लो ହେଇଯାଉଛି ତାହେଲେ ଆମର ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ପରମାତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ମ୍ୟାଚ୍ ହବନି ଏବଂ ଆମେ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଚାହୁଁଛେ ସେ ଜିନିଷ ପାଇବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆମେ ଦୂରେଇ ତାଠୁ ଦୂରେଇ ଯିବା। ତ ଆପଣମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟ କରୁଛେ ଆମର ହଉନାହିଁ, ତ ସବୁବେଳେ ଆପଣ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କେମିତି ରହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଖୁସିରେ ରହୁଛନ୍ତି ନା ପ୍ରତ୍ୟେକଟା ସିଚୁଏସନକୁ ଦୁଃଖ ଆଖିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ଆପଣ ଯଦି ସବୁବେଳେ ଖୁସିରେ ରହିବେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସିଚୁଏସନ ଆସୁ ତାର କେମିତି ଆପଣ ଅପୋଜିଟଟାକୁ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଏନ୍ଜୟ ଆକାରରେ ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଭଗବାନ ଯାହା ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆପଣ କେବେ ବି ପରମାତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇ ନାହାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି ଯୋଉ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପରମାତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱର ଦଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଉପକୃତ ହେଇସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ କେବେ ଆପଣ ଧନ୍ୟବାଦ ବା କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଜଣାଇ ନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ପରମାତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ଯଦି କାହା ସହିତ ନିଜକୁ କମ୍ପେୟାର କରିବା, ସିଏ ଏତେ ସୁଖରେ ଅଛି, ମୋ ପାଇଁ ଏତେ ଭଗବାନ ଦୁଃଖ ଦେଇଛନ୍ତି, ସିଏ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏମିତି, ମୁଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେମିତି, ଯଦି ଆମେ ସବୁବେଳେ ଆମ ଲାଇଫରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲେ ସ୍ୱୟଂ ପରମାତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଛେଇଲେନି ତ ଆମ ଲାଇଫରେ ସୁଖ ଆସିବ କୁଆଡ଼ୁ? ପରମାତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ କିଛି ମହଜୁଦ ଅଛି, ସବୁ କିଛି ତାଙ୍କରି ପାଖରେ ମହଜୁଦ ଅଛି। ଯଦି ନିଜକୁ ଆପଣମାନେ ତୁଚ୍ଛ ମନେ କଲେ ତାହେଲେ ସ୍ୱୟଂ ପରମାତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆମେମାନେ ଯାହା ବି ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହେଇଥାଉ ସେ ଜିନିଷ ପାଖରୁ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂରେଇବା ପାଇଁ ଯାଇଥାଉ। ତ ନିଜକୁ କେହି ବେଳେ ବି କେତେବେଳେ ବି ତୁଚ୍ଛ ମନେ କରିବେନି, ନିଜ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୁଃଖୀ ଅନୁଭବ କରିବେନି। ଆସିଛି ସିଚୁଏସନ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟା ସିଚୁଏସନ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିବେ କି ପରମାତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱର ମୋତେ ଯାହା ବି ଦେଇଛନ୍ତି ସବୁଥିରେ ମୋର କଲ୍ୟାଣ ଅଛି। ସ୍ୱୟଂ ପରମାତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱର ମୋର ପିତା ଅଟନ୍ତି, ସେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଅଟନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେଇକି ମୋ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଶକ୍ତି ମହଜୁଦ ଅଛି। ମୁଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କରିକି ମୁଁ ସବୁଥିରେ କଲ୍ୟାଣ ପାଇପାରିମି। ଭଗବାନ ଏଇଥିରେ ମଧ୍ୟ ମୋ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ କଲ୍ୟାଣ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ସ୍ୱୟଂ ପରମାତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱର ବା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସାରା ଶକ୍ତି ମୋ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ସବୁବେଳେ ମୋର ଉନ୍ନତି କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମୋର ସବୁବେଳେ ଭଲ ହିଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯାହା ବି ସିଚୁଏସନ ଆସିଛି ସେଇ ସିଚୁଏସନ ହୋଇଗଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ମଙ୍ଗଳର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ରାସ୍ତା ବାହାରି ଯାଇଥିବ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ କଲ୍ୟାଣକର ରାସ୍ତା ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିବ। ତେଣୁ କେତେବେଳେ ବି ସିଚୁଏସନ ଆସିଛି ତାକୁ ଦୁଃଖ ଆକାରରେ ନିଅନ୍ତୁନି, ଆପଣ ତାକୁ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆଗରୁ ଏମିତି ଟିକେ ଟିକେ କଥାକୁ ରାଗି ଯାଉଥିଲି, ଟିକେ ଟିକେ ସିଚୁଏସନରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏଇ ଲ ଅଫ୍ ଆଟ୍ରାକ୍ସନକୁ ଅନୁସରଣ କଲି ଏବଂ ନିଜେ ଜାଣିପାରିଲେ ସବୁ କିଛି, ମୋତେ ଯଦି କେହି ଗାଳି ଦିଅନ୍ତି ମୁଁ ସେତେବେଳେ ସେ କେମିତି ଗାଳି ଦେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଆକ୍ସନ୍ କେମିତି, ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ନିଜେ ଏନ୍ଜୟ କରେ। ମୁଁ ଏମିତି ନିଜେ ତାଙ୍କର ଆକ୍ସନକୁ ଦେଖିକି ନିଜେ ହସେ। ତ ସିଏ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ ନାହିଁ, ତ ଯାହାଫଳରେ କି ମୋ ଭିତରକୁ ସେ ଜିନିଷ ଆଉ ରାଗ ଆସେନି ଏବଂ ସେଇ ଲୋକ ନିଜେ ହିଁ କହି ହୁଅନ୍ତି କି ଏତେ କହିଲା ପରେ ବି ନିଲଜ ଭଳିଆ ହସୁଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲେ ସିନା ମୋତେ ସେସବୁ ଭିତରକୁ ମୋତେ ଫରକ ପଡ଼ିବ, ମୁଁ ତ ଟୋଟାଲି ଶୁଣି ହିଁ ନାହିଁ। ମୁଁ ତାଙ୍କର ଆକ୍ସନ୍ ଦେଖୁଛି, ମୁଁ ତାଙ୍କର କହିବା ଶୈଳୀ ଦେଖୁଛି, ମୁଁ ତାଙ୍କର କେମିତି ସେ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ମୁଁ ଫଲୋ କରୁଛି। ମୁଁ ତ ସେ ରାଗିଗଲେ କେମିତି ତାଙ୍କର ଭାଇବ୍ରେସନ ହେଉଛି ମୁଁ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଦେଖୁଛି, ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସେଇଟା ଶୁଣୁନି, ତେଣୁ ମୋତେ କିଛି ରାଗ ଆସେ ହିଁ ନାହିଁ। ତ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ନେଗେଟିଭ ସିଚୁଏସନ ସମସ୍ତଙ୍କ ଲାଇଫରେ ଥାଏ, ତ ସବୁ କିଛି କି ପରମାତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅବଦାନ ଭାବିକି କଲ୍ୟାଣ ଭାବିକି ଯଦି ଆପଣମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିନେବେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକଟା ସିଚୁଏସନକୁ ଆପଣମାନେ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ ତ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ସବୁ କିଛି ପାଇବା ପାଇଁ ହକ୍ ହେଇପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଭାଇବ୍ରେସନ ସବୁବେଳେ ହାଇ ରହିଲା ତାହେଲେ ପରମାତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସହିତ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ନିହାତି ଭାବରେ ମ୍ୟାଚ୍ ହେବ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ସବୁ କିଛି ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହେଇ। ଆପଣମାନେ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ କିମ୍ବା କେହି ବେଳେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଆଣନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯାହା ବି ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ସବୁବେଳେ ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, ସବୁବେଳେ ଖୁସିର ସହକାରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ପରମାତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ସବୁ କିଛି
पठाई सबु क्षेत्र में आप खुशी रुहतु देखिए आपंकर सब सिचुएसन ठीक हो जदि आपण मैंने कम्प्लेन करेंगे प्रत्येकटा क्षेत्र में या कम्प्लेन करेंगे कम्प्लेन करेंगे कम्प्लेन करेंगे यहीटा कम्प्लेन करेंगे सहीटा कम्प्लेन करेंगे ताहले आपनकर से कम्प्लेन ही मैनिफेस्ट होके आसो बारंबार आपनकर से कम्प्लेन करू 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 दिन सरी जीवो तो आपण मैंने कौन क्षेत्र में कम्प्लेन करंतु नहीं आपण मैंने एडजस्ट करंतु आपण काहाको दुनिया को आनी कि आनी पारि नाहंती कि आनी पारिबे मध्य नहीं समस्ते समस्तकर कर्म नहीं कि ए दुनिया को आसी आम निज निज कर्म नहीं कि आसीचु से निज निज कर्म नहीं कि आसती आम क्या आणीनु क्या आनी पारूनु एवं कहार व्यवहार को आम परिवर्तन करूँ ना हाँ आम एडभाइस देवु किंतु सी ग्रहण करेंगे न करेंगे से डिपेंड करे जदि से ग्रहण करूना आनी ना दुनिया को प्रति आप किसी भी ये ना समस्ते समस्त फ्रीडम अच्छी तेणु आपण मैंने कहीं जलिकी निजर भाइब्रेशन को लो करेंगे कहीं आपंकर फ्रिक्वेन्स को परमात्मा परमेश्वर कथारू दूरेबे तेणु आपण मैंने छाड़ी दिंतु लेट गो कर दिंतु जो लोग आपण कथा शुणुना जो सिचुएसन बारंबार कष्ट पाँच से जो आप किसी भी करें किसी कहीं सी कर्म नहीं सी संसार को आसी परमात्मा परमेश्वर पठे आपण कर्म नहीं आसी समस्त समस्त कर्म नहीं धरा पृष्ठ को आम आसीचे तेणु जदि आपको जड़े आपण पारुना जन को सुधारी आप छाड़ी दिंतु लेट गो कर दिंतु स्वयं परमात्मा परमेश्वर को पाखरे छाड़ी दिंतु दिने दिन आसो आप लेट गो करूँ एवं मने मने मंगल कामना करूँ देखिए दिने से लोक निहाती भाव में आपको भल पाइब निहाती भाव में आपको से ग्रहण कर सी निज आड़ प्रस्तुत होकर आसवे आपको ग्रहण करने तो आपण मैंने प्रत्येक क्षेत्र को हसे हसे ग्रहण करूँ प्रत्येकटा सिचुएसन को आपण मैंने खुशी सहकार ग्रहण करूँ प्रत्येक सिचुएसन को से दुख हो सुख हो प्रत्येकटा सिचुएसन को एंजॉय करूँ देखिए प्रति क्षेत्र में परमात्मा परमेश्वर मंगल रखिंट एवं सबकि पाइबापी योग्य हो पारे तो जदि वीडियो भल लगे निहाती भाव में कमेंट करेंगे एवं जदि आपण मैंने मनी वेबिनार क्लास चाहूँगी ताहले आपण मैंने वीडियो तले कमेंट करेंगे तो थैंक यू सो मच।